Kalian nak simang sakan tikun ya sekitar Twitter YouTube channel saksuan nak simang sakan tian ya sekitar Twitter YouTube channel ko tentang sekira ani aku tak kengan tak lupa nak simang nakin yan tengah git ko barang atah git ko bathari ha track ko bathari alam ala thari mang nak simang example la doke me suka tah di ba jebong ko ta chung full list no ne bana da nak simang na ya saksa mande tingzik bichangma jongmudan dia mande akan gitu mode yang cengdan mau ja dia mekron necca bong ba dia isolna langsung na haru gitu na una ceng biko blongen mithalna kusyong na mana bi ni gitu aku nga blongen nam nega mana dia dakle music ko ba interest ongan dak ba mandem ichmo ba arang thang ba tharinga biko aru bi ni gitu ngarang natural sound miste bini kurang ko nga khalakcha bini kurang ko nga pitch kaja jongmudan pada pitch correction ongjenga ongenga ko nija mana pitch correction ongi chmode adita somerang ko bere nanga unik menanga thari jojok aro ko melody nang bara ngi thari nata mat nachem jibong bo bini ki tengah nam bejok mor pengrang unik man nam ko di video ko like kabo aro share kabo talak simana ya Jisuni jaman anga Jarikgen ko bagi ko ana simana lesson gen mai meta ko kodang chi dokna ta man gen aro mai meta ko ba kodang ko add ka ta man gen simana ya video ko thale skyang gen unik man ya video ko simang bon any papo ja ko de na simang ya bi gitna dokna ta changgen jerangan changkuja streaming rang ko aro kodang ko add ka ta changkuja simana add kai bem soken unik man cinta chugumak video na ibas kana ta cinta video ko na askan gapa mai kodroni dokani na simang 자잖아 그동안 내가 심나 example 나데 도케 메소카 데 E major 코드니 도케 메소카 야 스칸가 인 디게 도카 intro 데 E major 7 A at 9 B at 11 Kikoden aji tak ba kiyo betok na teman gen mainang jio bong jamana Jisuni bong zamana siuni bong zamana nak ni kurang sekurang name tak ba o milia matching on tak ban tok na ta man ada example na di measure tak ko suka ta ta korte na siman kang gino kort yang aku de tak ba ni de ki yang ani mong pa unagre ba donga et khay na siman ta mesoken jerangan strumming na me manja de down down up down tak up down tak ba manja di tak ba tok na again 1 2 3 4 Jisuni jaman Anga Jisuni jaman Anga di ba 1 2 3 4 di ba tok na again strumming ko 1 2 3 4 ya na men is yung bana down up down up down up down up down di ba mo down up down ba strum inde en maya na mai ki feel ka aug tok na ka taman gen jebong bada chord ko an gen E major ni ato ko de C minus 7 yang gen jam na des S as bong aya ba A bong naman aya ba B bong naman aya di ba B sas program mga ini combination ko mai bo je ke ba na F sub minor at 11 ko ta taman gen jebong bona chord ko de jebong naman jebong ba ada example na kan gen dige Jisuni jaman Anga minor ang nata nang Jisuni jaman Anga dige Jisuni jaman Anga B7 berapa mungkin B7 gua gimana aro ya mengsa dong saya nih ada deh chord yang aku aneh mo chord yang aku sih masih suka nih Jisuni jaman
chord bano ya bano yang ja ko na simana tawagan ya ni bo chord ni kurang ni mat ke tone ya ko ni bo kamba ko Jisuni jaman Anga Dikit ba dungnamat na chim mo iro ba dungnamat na naban pas ko de borong kesa koto dokta mo de muni gaman mili ay ba minor ba C sharp minor 7 nila Silbata mo D sharp timis ko dok namat gen dike et kan namat gen re berjawa ya D sharp timis B7 berjawa bana simple on itu gimana ya re berjawa ini kan nanti kita dok namat gen re berjawa bana absurd berat namat gen re no turning back tik betuk naman gen are et kai sa mesok kaya na song mai kidok na nam ka dok kai bo style list ke ba dik dok na tamat gen chord ra ko et kai dok na tamat gen combine ni song na Jia ba dok na tamat gen dikan ya kita dok na tamat gen Mutala na simang sakan tikonya video ko niya nina jirangan gis ko nangin niya haya video ko ana simang ko kadunga ana simang gis ko nangin niya video ko niya harus kira yade namen izong skina din ang jasum ni bang baje bang ko mandirang bang batanya ko ba skina ta akan atani gimana skita ha na simang na example barang kami suka ta dok kami suka ta dege dege ko daw na simang na taman gini na simang na example lang onjok aro ndakabat git kasen ke barang de namen izong timing sok na tanang haya ini mana simang video ko niya rolan ka na simang sakanti ko niya video ko niya metela sanggaban sa tentang video ko niya skana tali video niya benar simang sakanti ko metela